Nalanginan ka. Amen. Muto ba ka na? Nga kalipay sa Ginoo to bless you so that you are a blessing. So today, we are celebrating second part sa ato ang first fruit. Tingnan mong tapad, happy first fruit. Amen. O ayaw kasuko kung wala ka kahatag og first fruit. It doesn't matter. What matter is nakakaron and you have in the position so that you can believe. Amen? Amen? So, ang nakita na to, what we saw there sa screen, okay, it is truly an experience. Kiba mo, they give their first fruit, but di heart naas lang mga bayro nun. But, di no, bisag unsaon lagbayad, ang ilang utang, dili ginila magukod. Muna nga ako silang gi-challenge because the truth is, kung ang imong bayro nun, dili nimo magukod, nagpasabot, ang imong worry will not stop. Because the only your worry stop, learn to give your first fruit. Because when the worry stop, God start to work over your life. We need to see that it is the Lord working sa atong kinabuhi. Kung gusto ta makasinati og breakthrough, especially in our finances. Og dili sa yon because the truth is, mas dako sila kinahanglan. Kung ilang kinahanglan sa una, and I found out nga the more nga we try to help them about sa utang, ang ilang utang nagkadubli. And I told them, this is our opportunity to say how God will and how really God can work miracles. Why? Because sometimes ang ilang una-una, tingali, maminyo na lang sila kapam. Para mo tubag. But I tell you, if you think mo na itubag ninyo, mas mo grabe pa ang inyong problema. Because I believe, walay nahitabo ninyo na dili ipamatuod sa Ginoo nga siya ang inyong provider. Amen. So, dili tungod kay maminyo mo ana kay nagpuno lang mo sa problema, but see how God will answer your prayer because I believe. Because one of the reason nganong gitudloan ta sa Ginoo ni gipasabot ta sa Ginoo so that we can be a witness of what God has done so that God will be glorified over your life. Your problems doesn't mean to destroy you. God used it that the name of Jesus be glorified in this place. Amen? So, muna nga importante kayo na makasabot ta tungod kay, I tell you, may utang man kag walay utang. Okay? Ang tao nagi problema. Og ang problema sa tao because nahilayo siya sa Ginoo. Og ang imong pagkahilayo sa Ginoo mo'y hinungdan, you start to live on your own. Muna nga importante kaayo sa atong kinabi, whether you like it or not, every time we give our tithes and offering, okay, God restore back our trust to Him. Tungod kay, whether kung kita dinhi karon sa church, no, every time magsulti ko karon, like, maghisgot ko karon sa first, but some ninyo, you think nga dili tinuod, muna nga pwede ko inyo kong himuong bugal-bugalan. Maybe some ninyo today, nakadungog ko, some ninyo, masulti mo, kwarta na sana. Sige, lagbalik-balik, wala di po yan. I tell you, kung pwede pa lang di ko masulti kwarta, para lang muhilom ka, para lang panalanginan ka, buhaton ako na. Pero sultian ka, if I will not talk about tithes and first fruit, you will die. Because people today are dying because they love money more than God. And I just want to say, tungod kay, nga naman, that's why we need to be disciple. You need to understand the Word of God. Tungod kay, I know the devil doesn't want us to believe that God will provide. Because it's easy to say that God will provide kung wala tayo problema, wala tayo panginahanglan. Gusto na to, makita na to, that's how God will provide. Pero dili nimo masinati ang tinuod nga panalangin kung dili ka moagi og problema. Kay ngano man, kay ang tanang problema tungod kay nahalayo ta sa Ginoo. Why? Because we worship another God. And whether you like it or not, nakakadini sa church. But the truth is, your God is money. Naong kag money, mas naong kag money if you don't believe the Bible. Because I tell you, if you know Judas, he is a disciple for Jesus for 3 years. What happened? Because of money, he betrayed Jesus.
Imagine kung mga lagad ka din dugay na kanangalangan, along the way, imo rag i-betray si Jesus because of money. O dili nako malimot because I saw it in many years nga naa ko dinhi sa Joy dito pa ko makita nako daghan kaayong mga batan-on nga nag-start sila serving the Lord, but along the way na naslay trabaho ilang gibiyaan ng Ginoo. And ikaw karon nga niya ka dinhi karon dili tungod I want your money, because the truth is everybody loves money. Kitang tanan sa dihang nakasalata ang atong naong mura na tag kwartag naong. Dili ta gusto malkansi, bisag gamay, makita lang kita gani, mag-away lang ta gani 5 pesos, 10 pesos, magpatay man gaya mga tao tungod lang sa kwarta because people are naong kwarta. Ako sa naong kwarta. But gusto sa Ginoo i-restore ang imong kinabi, di ka naong kwarta, naong ka, anak ka sa Dios. And your life is in the blessings of God. And that's why the devil doesn't want you nga ma-restore pagbalik because we are made in the image of God. And His image must mag-manifest sa imong kinabuhi because He says, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Mabito na ako, ng imong pagpangalagad na ara sa kwarta, one day you will betray Jesus. Sayang kayo mong kaluwasan. Sayang kayo kung mangutana lang ka sa imong kagulong, anong nakakadinig sa church? Because we believe there is heaven. There is also hell. What ang mga lagad dinhi para lang nagpaagi ta sa atong panahon. Gusto nato nga atong kinabi natay tinuod nga kasiguruan. Ug wa ko magwali ninyo para lang nagtagap-tagap mo. Nagwali ko ninyo nga maka-assured mo because dili ang atong naong murag kwarta. Ang atong naong sa Ginoo tungod kinisalig ta sa Dios. Dili ta pag-asa gani ng kwarta biyaan nato ang Ginoo. Kung atong trabaho ato ng naong atong naong. Kiba mo atong naong kun ana sa trabaho, makita nimo life is full of stress. And nagpasalamat ko nga nung tungod kay gitudloan ko sa Ginoo. And maybe yun kay numdo mo no nakadungog tingali mo nga na ospital ko. And kiba mo na ospital ko, Wako magunahon na ang hospital ko because during the time, nagtambong kog seminar sa mga leaders ng summit. Just lang after sa among lunch, somebody talking to me, nakita ko sa sa table nga naay nurse nga nag-BP siya. Isultihan ko sa kumain, pagpa-BP dito. So, samtang naglabay-labay ko, nibalik ko, nagpa-BP ko. Sa diyang nagpa-BP ko, nahibong ko. Kay taas kayo ang ako ang edad. And sa diha nga niabot ang sa dihang nagpa-BP ko, niabot ko 200 plus. Kuyawan ang nurse. Giusap na po niya balik. Wala ba? 200 plus. Isa, Sir, Pastor, unsa man ka? Nalipong ka? Sukaon ka? Kula man. Wala naman ko ihat. Wala man itapos akong lawas. Wala man sa wa kang murag nalipong-lipong, murag kili na ko. Wala. Along the way, naglingkod ko dito, tanong ko, sino, naratol siya. Ako pa, tanong ko na, napil po ko garatol noon. Anong maratol ka, marapog mawa imong ginawa. Lord, naka-first fruit ko. Lord. And every time usultin ako na, dili mag-manifest ang fear. Peace, start to. Akong asawa, nag-istorya mi. Ingon sila, namurag na gubot. Pastor, taas kino. Murag tanaw lang, walking dead na ko ba? Kaya pag maabot ko na kana, managsara ko no, nga dili ko no, stroke. Pwede ka maabot 180, stroke na kana. Tanaw niya, para na ko, murag dugay na nida, nga 200 nida. Pero karon pa rin nahibawaan, nga 200 na ni. And sa dihang, naabot ko din just only to mangwa ang kahadlok, nagpa-hospital ko, nagpa-check up ko, ito sa Chungwa. Ako ra pagituyo kon unsa man gani, at least dool ra. Dito na admit. Ang doktor wag mong duduha. Sir, kinahanglan gid ma-admit ka. Pa-admit gid ka. Kaya ano man, wag gid mo usab. So nagpa-admit ko. And I found out nga people there makita nimo ang mga tao magulanong king now. Kaya ba mo sa igikuan nila? Because they are afraid to die. And every time you're afraid to die, you will die.
And I saw myself sa diha nga sige ang balik-balik ang doktor. Ina gusto ko doktor mo uli jud ko 2 days din eh. Kaya nga naman, ang tanan imong gusto imong gisulti pastor, doktor wa man may tabo nako. Ilan lang kong gikuan gini nangguwa nung gipangita man gid asang sakit nako tanan no mangguwa man gini ron mga sakit nga dili unta mangguwa ba? Oh. Ano man? Kaya nga naman gipangguwa sa kadadlaw aron lang gid mahibaw-an nga ana. Kaya ba mo I told the doctor, Doc, I believe on God. I believe on the miracles. Yun siya, iba mo, nga pastor, no, gahi kag ulo. Eko, Doc, pareha raguta, gahi po kag ulo, kung mamimwali ko sa word sa Ginoo, di po ka mutuo. And I want to say, nga naman, the truth is, I found out, wagi ko gibati, pero nahibong ko taas kaya akong presyon. And nahibong ko, dili to because last year, nang nagpa-check up ko, wala ko mo take yung maintenance. Pahibong po last year, asa po nag-check up na po dito sa Morato sa PH. 150. Pag 160. Sa dili mo gini normal, nakay kuan sir wa. Kung sabi gibati nimo sir wa. Ingon dito ingon siya nga ato sa doktor, kinahanglan kay maintenance. Wala gyud ko mo maintenance. Kaya nga naman, parang ako, okay naman akong pagbati. Okay. Pag-ingon na niya noon, pag-ingon niya ito nga, nakabalik-balik sa kong nahuna, muna nung kuyawan. Nisod ko sa CR kay maligo ko, mura ko, dili ko kabarog noon. Lord, dili naman imo ha. Death start to reign. And I rebuke it in Jesus' name. And until nga, nakalimot ko. And I found out during the time, nga nakita nako dili gyud ang imuhang sakit sa imong lawas mo'y makamatay nimo. It's the fear because you think God is far away. Tungod kay nagtuo ka nga wala ang Dios sa imong kinabuhi. And bisan pa diag unsang sakit nimo kun imong pagtuo ka sa Ginoo, di ka mahadlok sa kamatayon. You can face death face to face without fear. Why? Because God is with you. And when you can face death without fear, I tell you, the devil, you can resist death because you trust in the Lord. Kaya ba mo unsay nitabo to? Because tinuod ang first part. Di ka mamatay until ang imong pagsalig na sa Ginoo. The devil cannot kill you. Because the truth is, akong tanawon, pwede na akong mamatay ito. 160, 170, dugay na to. Dili lang to usa ka adlaw, dugay naabot og 200. Katulad ko kay bao. Pero I believe dugay na to. Kaya wa man ko mag maintenance. I found out that ang maintenance wa po na siya mahimo kung sige ka hadlok. Bisag nag-maintenance pa ka, pwede ka mamatay. Because our real killer is fear. When you stress, because of fear. When you worry, because of fear. And unsay reason, unsay tumoy sa fear, unsay tumoy ana sa fear? Because you think God is your enemy. You are far from the Lord. Unsa man na? That is the spirit of condemnation. And sultian ta mo, walay moabot sa imong lawas nga maka-defeat na nimo if kung imong kahadlok dili mahari. And sultian ta mo, wala tay mahimo mahadlok kining lawas kung malayo na ta sa Ginoo. Kung ang imong pagsalig wala na sa Ginoo, mahadlok. Muna di kay mibawong nay mga tao karong walay sakit, kalit lang, dili na kamata because of fear. And you are here today to understand that live by faith, not by sight. And how to live by faith is to receive the grace of God. Every time we receive the grace of God, we live by faith. And I tell you, when you live by faith, mapulaan na lang ang kaaway mo, hadlok nimo, di ka mahadlok, mo resign na lang siya. Why? It's because God has a plan over your life. And sometimes, dito ko sa ospital, nagunawa ko kay ako mangisulayan gyud kay ngano man, abot na kog akong edad, abot na kog 55, hapit na kog 56. So patsug ko sa unsay mapuyo, mabisita ko sa ospital, pero unsa gigibation, unaa ka sa ospital. And I see it, I saw it sa mga tao. They are fearful. Makita nimo that death is presence is everywhere. The only death cannot be present when your trust is in the Lord.
Church, buhi gyapon ko karon. Ngano man? Because I trust in the Lord. Ikaw sa imong kinabuhi, tingalig naa ka, pero imong imahuna ang kamatayon nagukod nimo. No, gusto sa Ginoo nga dili magukod nimo. That's why gitudloan ta sa Ginoo. Unsa ang pulong sa Ginoo? Every time naa mo dinhi sa church, ayo tunawa nga ang church mura ra religion nimo. Mura ra bag tradition na nimo pero wala na kay conviction. Isipin to conviction, wala na kay revelation, dili na ka makakorek, wala na rebuking nimo, angay katudluan, wala na ka para nimo ikaw lang buhi sa kinabuhi. I tell you, kuyaw kay ang kinabuhi. And today, we are experience. I want you, wala to na himong aksidente nganong naabot ko sa ospital aron sultihan ti ka. Dili ang imong sakit na kamatay. Isa po kay sakit ka ron, isip ka nabalaka. Suddenly, your heart is stopped. You die. And wala na. Ganong ang importante ka dito doon sa Ginoo. Because the Lord of them is to show sa life. Kung naa ka din karon, dili ka interesado, you miss. Because the Lord, every time naa ka din, you allow God to pump life over your body in your spirit. And today, before po ado, hallelujah, ingon po ninyo, it is, say yourself, let's celebrate first fruit Sunday. Amen? So, let me start this afternoon para na dili mo taas ang ako ang introduction. Shall we all stand? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Malipayon ba ka na din karon? Because some in you, I believe, okay, naamoy yung mga challenges. Gusto sa Ginoo may ikaw ka. God is here to bless you. Amen. Deuteronomy chapter 30, verse 19 to 20, the word of God said to us, I call heaven and earth as witnesses today against you, against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both you and your descendants may live. In the next slide, that you may love the Lord your God, that you may obey His voice, and that you may cling to Him, for He is your life and the length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, okay, to them. And this is the word for us today, and I'll pray God will speak to you so that you will be blessed and understand to love the Lord. Let's pray. Father, we thank you for your word today. Speak. Use me, Lord, as your servant to unveil your word, that you are here in this place, that the name of Jesus be glorified in each of our lives. Lord, from the less of us to the greatest of us, Lord, kaming tanan makasabot, Lord. Bisan pa na adin ni Lord na this not our the same language, but Lord, let the Holy Spirit interpret that all of us, Lord, can receive the abundance of grace and the gift of righteousness so that we will reign in life in this place. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, you may be seated. Thank you. Okay. Una nga, importante kayo. Nganong gikinahanglan nga makasabot ka? Tungod kay, I tell you, every time musulti kay kong money, kung touch ko sa money, may ubos ka, masuko ka, sa amin ninyo, mahatag pa mo inyo bang kumidyahan. Sa amin nyo na mahatag ninyo, butangan pa ninyo sigarilyo, ubos. Diba mo, dilit man kami mong gibinuangan. You lost the connection of your life. Why? Diba mo, be serious. If you don't give, don't give. Ay, tudwa eh. Kaya nga naman, if you read the Bible, okay, in the New Testament, why lain na God show His judgment with the person who think money is God? And kung imong tanawon in the Old Testament, the first nga before sila na-enter sa promised land, di ba mo unsay rason na dili sila nakadaog sa AI na little sa Jericho? It's because people rob what belongs to the Lord. And gusto sa Ginoo makasabot ka, no, kung ang tinuod pa lang
nagsulti ko grong, you can pray to me that today, hindi na kukuhaon sa Ginoo ni atong rasa. Pero kung imo mang binuangan ang Ginoo because you love money, sultihan di ka, wa ka mo ani aron mumarta ka, mumarta ko nimo. Yan ka, tungod kay you need to reign in life. Because if you cannot reign in life, kanang imong sakit, kanang imong problema, kanang imong kabalaka, dili na mawa nimo. Mabitaw na we need to be disciple. Kagalanungan, kung si Judas maganing, na-disgrasya pa si Judas. May rason na dito ma-disgrasya kung dito ma-disciple. Muna importante kayo na makasagot na tungod kay kitang tanan na that money. I'm the one of that. Sa akong pagagamay, wala ko ilaing ginahuna, mga kwarta lang ko. Kaya nga naman, labi na makakita ka sa silingan, asinso sila, ikaw nagkasakalisod. Ako una-una, kwarta is the answer. And di na ko malikayan na every time money become your God, it is the root of all evil. Bisag kung saan mo pagbuhat, ang imong tanang ginabuhat is the result. Why? You start to live a life away from the Lord. Evil is not just doing, kanang dili na kamusalig sa Ginoo. That's why David says, kanunay siya, Lord, tanawa na kung akong kasing-kasing, Lord, nga tingali na imo kong dautan, ngano man, tungod kay I try to do it my way. Ilang mo sa kining atong pagpangalagad kung kita'y mubuhat, wala tayo kalainan sa kalibutan. We start to live as enemy of God. Instead, we live as a children of God. Muna nga gusto sa Ginoo na makasabutan the Bible because His Word is, this is how ang imong pagtuo, you start to live ng imong kinabuhi. You are aligned so that you can advance sa plano because ang plano sa Ginoo nato, kasi nato nga nindot ang plano sa Ginoo. Yes, nindot kay ang plano sa Ginoo. Pero ang plano sa Ginoo apart from His Word, dili gina mahimong reality sa imong life. Ngano man, apart from the Lord, life is stress. Life is about worry. So it means to say, kung nagsigag worry karon, labi na, imong tanaw, nagisgot ko sa first month, pangwarta ko, di ba mo imong buhaton, ay nalagsulti. Because akaway, wala siya kahibaw nga nagamit ka niya until musulti ka. Kaya kitang tanan, biktima raman ta. And sometimes, niabot sa point na ang imong pagka-biktima, ni-cooperate na ta. Like ni Ananias, like ni Sapphira, what happened? They start to cooperate. Kaya mo, dili gusto ang Ginoo na ang mga tao musunod nimo. When that revival nag-start, and Ananias and Sapphira start to think, sayang ang kwarta. If they try to deceive the disciple, the apostles, thinking, why nakahibaw nila? Kung kinsa may una na hibaw sa imong paghatag, dili ako, it is the Holy Spirit. Nahibaw siya, if you are honest with that. Nahibaw po siya, kung giunsa nimo ang imuhang, karon nakadungog ka. Muna, mingon ko, ayaw kumidya kay ngano man. Giluwas ka sa ginugikan sa impyerno. Itang tanan, it's a privilege to live for the Lord. Ako sa akong kinabuhi, ako'y kamahayan nung nangalagod sa kanang nakasugod ko, pero akong padayon. Why? Because akong kayong kamahayan sa mga tao nga nakatilaw na Ginoo, pero diya siya nga naman tungod kay igugma siya sa kalibutan. Di ba mo, to love the world, start because you don't believe in the Lord. Because, this na nag-start, because you love money. So, tiyantoy ka, kung mahigugma ka sa kwarta karon, dili na siya ma-diagnose ang imong pagigugma sa kwarta. One day, may kwarta ka og maura po'y namubira nimo, namubalik ka sa imong kinabuhi sa una, nga dili na kamutuo sa Dios. O nganong nisulti ko? Because I know, daghang kay mga bata noon, nag-start sila, nangalagad sila. Ilang tasig kayo, hapit nila na memorize ang verses. Sila yung mga verses na memorize. Pero along the way, nidako sila. Why nakatudlo nila? Because their parent is not good example. Usa sa mga panalangin sa inyong mga anak, nga kamoy nahimong may example, especially in giving. Because kapag dili ka mo nahimong example sa imong giving, ang inyong anak, mas malabaw pala sa parehan nimo. Why? Kaya nga naman, because they think money is God.
ngano man sila mohatag pa sila panahon nga mosimba. Gikan ko diha Sunday school, gamay ko nagdako ko diha. Ang akong kinabuhi walay change. Nganong dili na niya makita ang change? Why? Because he thinks money is the answer. Because ang iyang mga ginikanan dili nakita ang kinabuhi nga nisalig sa Ginoo. Kung nakita nako gikan kami sa Bethel ang tudini karon, I see people are not transformed. Why? Because they love money. Ang imong kinabuhi dili gina mausab. Bisag imo pa kong ingnon ng naong ko kwarta, imong kinabuhi dili gina mausab. Because the only ma-change in life, you need to put that He is the Lord and God of your life. Kasi ingon si Paul, siguro ang luwas ka. Kaya nga naman, tingaling natuo kag luwas ka, pero dili di siya Lord sa imong life. Dili si Jesus imong Lord, kundi dili si Jesus. Jesus panas. Nato pa, ang imong Lord sa imong life, if money is your God, makita isultin ako para makapadayon ka because I love you. Sayang kayo, pila ta katuig diri, pero maabot lang ka sa panahon nga na kay breakthrough sa imong kinabuhi, makita di ay that you love money over the Lord. Unsa may naani ni Judas sa diyang gibitray niya si Jesus? Nalipay ba siya kay nakakwarta siya? Wala. Unsay na niya pagmahay? Sila si Ananias, nalipay ba sila tungod kay na-deceive nila ang the apostle? No, wala. It is death. Why? Because the truth is, apart from God, is all death reign. Ang imo lang kay gayonan nga naa ka sa Ginoo karon because there is life in Christ. Nay, di mo angay mahadlok kay ngano man tungod kay ang tinuod gusto sa Ginoo makasabot mo. Pag panalanginan mo sa Ginoo, mahimo mong panalangin. Ngano man kay inyong naong dili kwarta, naong sa panalangin sa Dios. Nindot kay ang tao basta panalanginan sa Ginoo, bisag asa siya ang iyang kinabuhi mahimong panalangin. And I want to say sa imong kinabuhi karon tungod kay kung ang inyong pamilya dali kay mong mag-away tungod sa kwarta, I tell you, it's because ang atong naong naa sa kwarta. Muna, usa sa mga buta nga gusto sa Ginoo makasabot ta, why importante kayo ang first fruit. And if God give you the opportunity, because today I want to talk the Bible, the Word of God, what we hold today is, unsa man ni, choose life. And to choose life, unsa man ni kung choose ka life, honoring God with first fruit. Kay sultihan ti ka, if you will not honor God with first fruit, ang imong now, kwarta gid ka. Pasalamat ta nga natay tithes, pero di ba ka kakibaw sa unang ang tithes, parting lagutan nimo? Di ka may boss, pero nagpasalamat ka tungod kay nganong man, nay ni padayon nimo. Karon you experience. Dili di ay ang tithes, wala di ay wako pangartay. Pero gusto ang Ginoo dili lang ka maabot sa kutob sa tithes. Gusto sa Dios that the rest of your year na siguro ka nga ang imong pagsalig naa diha sa Ginoo. That's why ang first what importante kayo. Tungod kay some of us, God keep that blessing sa imong life. Kay nahibaw siya, that blessing will never be a blessing nimo until you can honor the Lord 100%. Amen. Muna, mayroon ko nga, kung nagsulti mo kong first fruit karon, ay nasulti imong tapat, nang nangwarta na sa ko. Ay sulti anti ka, I don't need your money. You need my word today so that your life will be blessed. Kaya kung ang imong kinabuhi, wa ka maghatag og tithe, so if you're not giving your offering, sulti anti ka, ayun na lang gighatag. Kaya nga naman, because the God that I serve, maybe it is not your God. Because ang akong Diyos, ang akong gisimba, gitudloan ko niya, honor me with first fruit. So that, kung iya kang i-bless, nahibaw ka, dili ka mo biya, nga naman, tungod kay imo nang gikuptan, siya nga musalig ka niya, hangtod nining tuiga, nga panalanginan, i-increase ka sa Ginoo, ang imong pagsalig, nakakupot ang Dios. O dili lang ang Dios nakakupot, nakayield ka diya sa Ginoo. Amen. Because if God wants you to bless you, niya wa ka ma-first fruit, God will not pour out, di i-pour out sa Ginoo, kay nahibaw siya, ang imong pagsalig niya, 10% lang. Kana lang, igo-igo ang imong ginabuhi. Muna, ako sa akong kinabi, I give, walang ko mahatag og 10%. I give more than 10%. And until niabot ang first fruit,
Dito ko nakasinati sa diha nga somebody people I give 50%. Ako manghambog ana, pero sultan nimo I give perfect 50% everything that I receive. Why? Because I know dili ko gusto nga ang akong pagsalig na sa kwarta naa sa nag-provide. Ang giba mo sa diha nga nay ni offer namo katong Korean ni offer siya og 500,000. Sa una, nay mohatag na ko 50, 100. Gusto na ko na makuha. Makita lang ko 100. Pero during that time, sa diha, ang gitudloan ko sa Ginoo mo salig ko, diba mo, sa dihang na-offer na ko 500,000, ako inon, no, I cannot accept it. Why? Because di ko gusto nga mahibaw ka, we need your money. We want to know what is the will of God over your life. Anong naabot ka diri? Diba mo, atong first fruit, give blessed. Ano man, first time I can experience that I can God 1 million. Diba mo, para nako wala na siya value because the value is the blessings of God. It means to say, bisag kung sa padako imong kwarta, kung ay panalangin sa Ginoo, life is full of stress. The more mo dako imong kwarta, the more ka ma-stress. Ngano man, because without money, the devil will take control over your life. Muna ingon ko nimo, ikaw karon nagsugod pa lang ka gamay, di ka kiba mo salig sa Ginoo. Kung ang kanang gamay mo kwarta, naghatag nimo gubot, nagdako nga kwarta, mas muhatag na nimo problema. How you can enjoy life? That's why the word of God today, diba mo makahatag mong first fruit karon sa ikan, mas lisod kaysa January, kaysa February. Why? Because karon nagmahal ang plito nun. Baba mo kay bawo nga kining gubat ron sa Middle East. Dili basta gubat, apiktahan na tanan. Ang katong naka first fruit, dili magstay ang imong kabalaka. Why? Because your first fruit is holding you. And every time mabalaka ka, imong first fruit mo, barog nimo. Jesus will stand for you. Father, naka first fruit na. And every time, God, makita nimo, God will open the doors where no one can open it. It opened for you because you trust in the Lord. And muna may ko nimo, di ni panghandlok. Gi-challenge lang mo. Karong panahon na, dili na to matagan nga kining dugan sa Middle East. Umabot mo man ni sulod semana, pwede ni usa ka buwan. Ingon pa si Trump, ingon siya 4 weeks. Pero karon ingon siya it could be 2 months. Karon lang gani ha, ang gasolina ni mahal na. Lisod na kaihatag og first fruit. Why? Ang imong problema sa una, gidoble karon. And if you think kana imong sweldo karon maka-provide na, sultian ti ka, mas makuyawan ka karon. Ano man? Mas nidako ang palitonon pero imong sweldo di mo saka. Sultian ta mo, the only way is the key, the blessings of God. If God will bless you, sa kalibutan, down nila, pero sa tanan nga nisalig sa Ginoo, it is your promotion. It is your increase. Sa diha, ang kalibutan nga nay problema, kung nakainomdom mo the Bible and Isaac, during that famine, that's the time makita nimo that unsay gibuhat ni Isaac, namugas siya. Then, ang mga tao, discourage sila tanan, kay ngano man walay kita. Pero like si Isaac, na siya'y panalangin sa Ginoo. Church, maybe, karong gubat sa Middle East, your breakthrough will come. So that you will know your God is for you. He is not against you. Amen. Amen. That's why importante kayo na makasabota. Because this, wala ko. Kung ninyo, malipay ko nga madato mo. Malipay ko nga panalanginan mo. Lisod kayo, kadugay mo nga lagad din sa joy. Inyong naong maurag yapon. Inyong kakatuka. Unsa ka, kausa mo, kaon, kausa ka, ingon mo, kada samo sa pastor, kada bagting kaon man. Pero ang problema, kausara mo bagting sa usa ka adlaw. Hello? O gusto sa Ginoo nga mausap na ang dagan sa imong kinabuhi. And that's why you need the revelation. Because ikaw karon nagtrabaho ka karon. Bisan pag asa ka maabot ning kalibutan na, if God is not with you, ang kuyog ra nimo, puro ra kabalaka. Puro ra kulang. That's why today, choose life. And that's why the word of God in Deuteronomy chapter 30 verse 19, I have set before you
life and death, blessing and cursing. When you see that word therefore, that is the answer. Pag yung ka na ginod therefore, mauna ayaw na i-miss. Basta na yung word ni therefore, nagpasabot, don't miss it. And therefore, choose life. Number 1, unsa gingon sa Ginoo, God give you a choice. God give you a choice sa niaging buwan, hangtod karon, God give you a choice. Ug dili ka magmahay if you miss the choice. Why? Because Deuteronomy 30 verse 19, I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. Amen. So, ang atong kinabuhi, God always, every time nakanindot sa Ginoo, because the Word of God restore our freedom nga makapili ta. Kana bang imong pagpili, dili nimo sundon ang gipili nila ni Adan ug ni Eve. Nakasabot ka, giunsa pagpili ni Adam ug ni Eve. Instead, nga pilion nila, nga musalig sila sa Ginoo, nisalig sila silang kaugalingon. Unsa nahitabo? Disemra. Kung ikaw di ka maminaw sa pulong sa Ginoo, kung ikaw dili ka mo experience sa Ginoo na sa little makita nimong dagko, gusto din kag dagko, mapareha ra ka ni Adan ug ni Eve. Unsa ni Adam? They believe the lies of the devil. And what is the lies of the devil? Is the deception. What is the deception? Is deception sa kabisi sa kinabuhi. What happened to Martha? Giingnan siya, Martha, wa ba kay buon sa gikinahanglan? You are deceived of many things. You are na excited ka ug daghan kay mga butang. Daghan kay ka, nakabisi na sa imong kagalingon. Nakalimot ka unsay pinaka-importante karon. The same sad. Nganong ang mga tao distracted sila because of the deception of riches. Kitang tanan nagtuo kita. Kung ako'y sakyanan, malipayon ko. Kung nindot akong balay, nindot. Pangutan-ana sila. Iba mo, pangutanan ng mga nindot kay balay. Makakita na sila katong payag pa among balay. Stan, gay yaw-yaw. Way syagit-syagit. Atong payag pa imong, nakainomdong mo nga imong gamay pa ka? Wa pa ka kibaw unsay kwarta? Wa jud kay kibaw unsay problema sa kalibutan, nagdagandagan ka. Wa jud ka unsay naisud-an diha, lipay ka kaon na kay diha. Ngano man? Money is not your problem. Pero sa diha, nakunaw na ka nga ang kwarta di ay pwede makapalit. That's the starting your problem. Mana ay mo pagingon nga ikaw nga wa kay trabaho karon, hayahay katong trabaho, ang utana na walay katog. Ikaw sultiante ka. O kung ang tay trabaho na ay problema, ang problema nimong way kwarta, ang imo gyud problema way kwarta. Ano man? Ang tanang tao nga daghang kay problema, daghang kwarta, daghang utang, daghang bayronon. It's because money will not give you happiness. And that's why the Word of God says, ingon Ginoo, if you want me to bless you, truth, ingon ang Ginoo, God give us the truth. God always present two paths. And this is, giingon sa Ginoo, okay, asa man ang okay. Because God give us life or death. Next, blessing or curse. Trust or fear. Faith or self-reliance. Kiba mo, every time mo ari mo sa church, ang imong pagpaminaw karon, mao'y rason nga makapili ka sa life, blessing, trust, and faith. Kung ang imong kinabuhi karon naka sa cellphone, sa ikag istorya, and you are, para nako, nang warta ka nako, ang imong mapili, death, curse, fear, self-reliance. Because the truth is, wala ka mo ari diri. Para ang imong kinabuhi, mosamot kag kalisod, miari ka diri so that you can receive life. And life, the Word of God, should become flesh in your heart. It means to say, mag-manifest ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing. Why? Because wherever you go, wherever place you go, death is present.
na ay mga tao, they are manifesting death. Kiba kung sa'yo mag-manifest ang death? Kanang naluya ka, na-discourage ka, naguol ka, sige kag, imong naong, mura na, dili na, mura, dili, sige lang kag katugon gihapon. Bisag ikan ka natug, tugon lang gihapon ka. Samot na diri sa simbahan, pag matug ka, nag-manifest ang death sa imong life. Muna, di ka kibaw, nga pukawon ti ka. Pagmata! Arise! Why? Receive life from the Lord. Every time na ka din karon naminaw ka sa word, you are receiving life. Because God doesn't want in your life death rin. Because pag death rin mo abot nimo, ikabot sa imong panimalay, you are there. Wala ka maghatag og kinabuhi nila. That's why church, gusto sa Ginoo kaybaw ka, choose life. Choose blessing. Naka din sa church, choose faith. Choose trust. And every time yana mong kinabuhi, I tell you, hinikaugma, di ka nga mahadlok. Ay nga naman, tanang mga bati nga imong tubangon sa imong ugma, unya makita nimo, God will close it. And He will open the doors that gives you favor sa imong life. And church, gusto sa Dios makaibaw ka because the way we handle our first, nga naman yung kog first fruit, because the way we handle our first and best, nag-reveal sa imong kinabuhi, unsa man, unsay imong gipili, nining kinabuhi. So, because first fruit is a choice of life. Dili ka makahatag kung dili nimo ginapili nga mo-honor ka sa Ginoo. Mo na, ngono nakahatag ka karon because you choose life. And when you choose life, Lord, I want to give my first fruit. And that's why unsa may mahitabo when we give first fruit, because every time you give first fruit, you are saying, imong gi-declare sa imong kagalingon. That's why gusto sa kaaway nga dili ka motuo. Gusto niya nga ang imong kinabuhi, imong paghahion para di ka makatuo. Pero every time you give first fruit, this is what you say, God is my source. I trust God more than money because my future is in God's hands. Church, estudyante pa lang ka, nisalig na ka sa Ginoo, di ka mahadlok nga ang imong kurso karon, ini ka-graduate nimo, nga dili ang imong kurso, wala na nang hire. Sa para sa mga tao nga ni-graduate na ilang kurso, wala nang hire, para na discourage. Pero sa diha nga ni-graduate ka, mahibong ka, giablihan ni Jesus para lang nimo. Why? Because you honor Him. Ingana nga atong kinabuhi na Kristohanon ta, kita'y nagdag favor that what the devil closed, God will open it so that they will know that your God is a God who blessed you. Amen. Muna, gusto sa Ginoo nga makasabot ta tungod kay ang imong pagsimba diri, wala ka moari diri para ang imong kinabuhi, you are wasting your time. You are here because you want to reign in life. Gusto nimo ma-receive. That's why, like, kung makita nimo ang farmer, nga, kung ang farmer, muit day siya sa seed niya, mabuhi lang siya one day. Pero ang usa sa farmer in Israel, this is their belief according to the biblical principles sa Torah nila. They believe nga kung ang farmer di ay iyang iso ang harvest, iyang ihatag ang iyang first harvest niya, and the rest sa iyang gipangso, he will receive great harvest. It means to say, like the first fruit, unsa mang first fruit is, your first fruit is you are sowing your life ahead of you. So, muna nga, gusto sa Ginoo makasabot ta, nga naman, because when unsa may mahitabo kung ang imong kinabuhi dili nimo gina-honor ang Ginoo sa imong first. Iba mo, makita nimo often ang kasagaran sa atong kinabuhi kung dili nimo gina-honor ang Ginoo, especially in your finances. Dili man gid sa finances kitang tanan mabiktima sa kaway. Ang makita nimo, sige kag ka-stress sa imong kwarta. Kung sige kag ka-stress sa imong kwarta, kanang sige mong away sa imong pamilya tungod sa kwarta. Why? Because you did not honor God.
Ang inyong kwarta to argins bayronon sa utang, bayronon. And every time yana ang imong kinabuhi, dili mo biya, you are stressed in yung finances. Dili lang ka stress, dili mawa ang imong kahadlok nga mahugtan ka. Bisag daghan pa puro imong refrigerator, mga panos lang na, di gina mawa ang imong kahadlok. And I tell you, labaw sa tanan, kanunay ka nag-struggle sa imong kinabuhi. And so I just want to say because God deserving honoring Him first. He is deserving. Walay imong pag-honor niya nga nasobraan. No. Every first belongs to the Lord. That's why gusto sa Ginoo nga mo step ka ngani sa system nga gitudlo sa Ginoo. Unsay nga system sa Ginoo? Life and blessing. It's all about life and blessing. Number 2, ngano man ang first fruit importante kayo because first fruit demonstrate love and trust in God. Last Sunday nakatungog mo nga believe on the love of God so that you can position yourself to receive His blessing. Because ang imong pagdawat sa panalangin sa Ginoo depende giunsa nimo pagdawat ang gugma sa Dios. Kung ang imong gugma sa Ginoo iana lang, gamay ra sa imong dawat. And that's why ingon sa Ginoo nga abli in yung heart. Receive Him so that daghan nga naman because His grace come according how you receive His love. Importante kay mo salig kang gigugma ka sa Dios. Siya ang imong amahan. Ay gugma siya nimo. Kay ngano man, di ka mauwaw mo duol niya, mangayo ka. Kay ngano man, nituo ka nga gigugma. Ang iyang gugma nimo, mo na imong rason makapangayo kanyang dako. Nakasuway mo ang inyong like sa akong mga anak. Kaya ba mo sa akong anak, unsay kalainan sa akong mga anak og ni Jo Marie, ni Kenneth. Kana si Kenneth, muduulan sila mga kwarta, kunay paliton, pastor, nay suka paliton, mangayo na sila. Pero ang akong anak, bisag walay palitong suka, mangingon na, pa, kaya ko kwarta pa, bi. Kaya ano man, ako'y paliton pa. Ano pa? Mangingon na, ha. Why? Because they know, I love them. Ang ilang mama, naigugma nila. And because they believe on that, anak sila sa Ginoo, dili sila mga trikol. Mangayo sila as long nga unsa man ang ilang pagkinahanglan mamit. Kami manggani na naigugma nila. Limited manggani mi, pero mangayo sila. How much ang imong Dios? He is a God who owns everything. Makasalig ba kaniya? Makasalig ba ta sa iyang saad? Because your first fruit tells you your God owns everything and He loves to take care of all your needs. Amen. That's why when loving God, unsa man ni siya, ingon din sa Deuteronomy, that you may love the Lord your God, obey His voice, and cling to Him. It means to say, loving God with the first. The way you love the Lord, unaha siya. Amen. Because your first fruit, dili lang financial. It is relational. Kung panalanginan ka sa Ginoo, tungod kay nahibaw ka, gigugma ka sa Dios. Gigugma ka niya. Walay usa nato dinhi. Tingali imong ginikanan, napakya sila, pero gusto sa Ginoo diha nimo ipakita niya nga gigugma ka niya. Pero gusto niya ang iyang gugma nga motuo ka sa iyang pulong. Ngano man, tungod kay ang pulong tinuod para nimo. And that's why the Word of God says, gusto nimo because when you give your first fruit, kina-declare nimo. Kiba mo, giunsa nimo pag-declare? When you give your first fruit, this is your declaration. God is first in my life. Dili lang siya first sa imong life. When you give your first fruit, you declare, God is first in my family. Dili lang siya sa imong family. God is first in my resources. Sa ato pa, sa akong trabaho, sa akong negosyo, Lord, una ka sa tanan. Why? Because you believe the biblical principle. Unsa man ang biblical principle? After na memorize, some nyo na memorize, nakalimot mo na, gibalik-balik ni siya. Unsa yung honor the Lord with your position and with the first fruit of all your increase, so your barns will be filled with plenty. Ibaba mo,
When you experience karon hitabo sa Middle East, makita ninyo, ang uban, nahubsan sila, but diha nimo mag-awas-awas ang panalangin sa Dios. Nganuman, because He is the first in your life, sa imong family, o sa imong resources. Ang mga tao, gipangtangtang sa trabaho, ikaw, gukdon ka sa company. Nganuman, they want you. Church, that's why the order, kung imo nang basahon, honor God. Ayun kalimot, ana. And the best way to honor God, nag-start sa imong finances. And unsa man, then the blessing flow. That's why in the Old Testament time, importante kinila ang ilang first harvest. Ngano man, because every time na sila first harvest, ilaging gabantayan, nga ilaging nang ipadala, i-brought before the Lord. Because ang first fruit, sama na sa tithes, dili na imuha, iya na sa Dios. That's why ang first fruit, you do not give it, brought it, bring it. Why? Because dili na imuha, iya na sa Ginoo. Kaya nga naman, kay kung iya na sa Ginoo, the rest of your year belongs to the Lord. Siya mo provide. Church, gusto sa Ginoo because why? Mahimo lang nato ni kung natay pagtuo. Nga naman, kung nakay pagtuo, every time you give first fruit, imong giingnan ang imong pagbati, the enemy. Bisag wala ko makakita, pero nituo ko sa saad sa Dios. Even though I did not see yet, but I believe in His promises. Church, if you believe on the promises of God, I tell you, di ka maalkansi. Why? Because when God promise, it's always yes and amen. That's the promises of God. Kung gusto sa Ginoo, dili nimo i-doubt ang saad sa Ginoo. What He promised, He will do. That's why, nag-ingon siya, di lang yes, amen. It means to say, walay place that God iyakang pakyason. Mahitabo gina, maggubat ng ang Middle East, buhaton gid sa Ginoo ang saad niya sa imong kinabuhi. Church, iyakang panalanginan, padatuon ka niya, aron pinaagi nimo daghang mapanalangin. Pakpaki ang Ginoo kanalipay. Number 3, I just want to say, number 3, first fruit connect us to the blessing of life. Diba ba mo nga, ang taas nga kinabuhi, nakakonect sa imong first fruit? This is. That's why in Deuteronomy chapter 30:20, He said, He is your life and the length of your days. Di ko mahibong anong sa diha nga nadihakdos ko, dili makastay ang kahadlok sa akong kasing-kasing. Dili na ko na kaya. Kung mahadlok ang imong kaugalingon, mauna, kitang tanan, unsa man, our atong pagbati, ginabungkag sa kaaway, so that pag na'y problema, ang dali nimo madawat, fear. Ang problema ra ba, sa kung saan nimo rebuke ang fear, dili mo hawa. Dugay kay mahawa. Pero that time, sa dihang ni-honor ko sa Ginoo, iba mo, ang fear, gusto mo hawa dayon. Why? Because I trusted the Lord. The devil cannot exist in your life if you trust in the Lord. That's, kung naman si kadlukan din ni karon, kanang mga Kristohanon nga nisalig sa Ginoo, kay ang tao nga nisalig sa Ginoo nanay pulong sa Dios. Kung nakay pulong sa Ginoo, it's because you put your trust in the Lord. Mao na, He is your life and the length of your days. What happened kung siya ang mo life? Because if you connect, when you have a first thought, you are connect. God is the source of life. So kung ang God is the source imong life, the truth is, life is not in money. Kaya mo, sa una, wala mas kwarta sa una. But wala sila kwarta. It is not money. It is that their agriculture, ginaanor nila. And what happened when money comes? The devil take control. Because everything can be bought with money. But not everything. Only the few things. That's why the Word of God says, if you have money today, life is not in money. Unsa ang naang money? Unsa ang naang life? Life
is in God. Hello. Hello. God. Life is in God. Life is not in the money, but He is God. Gusto sa Diyos, mahibaw ka, every time you honor God in your life, you receive life. You receive hope. Naka-anchor ang imong kaugmaon diha sa Dios. Dili tungod kay daghang kag kwarta. Kay ang tinuod, ang kwarta sa dihang gibuhat sa Dios, ang kwarta dili na mooy gibuhat sa Ginoo. Ang gikinahanglan sa tao nga makat-on siya nga ang Ginoo mo provide sa imong panginahanglan. Diba mo, if God will provide, kung Ginoo ka ang Ginoo mo panalangin kay nimo, I tell you, dili na namuhatag nimong money nga value because the value is His blessing. Kinsa dinhi imong makita imong naong kada sulti nimo gipanalanginan ko sa Ginoo, na ipanalangin sa Dios. Mao nay tinuod nga nagsalig sa Ginoo, pero kada una nay kwarta. Manobra na to kwarta. Pero nun, ang imong naong nagkwarta. Di ba mo kung sige mo kabalakag kwarta? Kanang dili mo mahadlok muhatag sa inyong tithes, offering, inyong naong kwarta na. Kung maingon mo naong ko kwarta, nagwali ko, mas naong ka kwarta. Ngano man, kay kung tinuod pa ka ang imong Ginoo nga Dios siya mo provide, you will honor Him. Muna kasagaran sa mga tao nga moingon ako, if I look that life, maluoy ko. Kaya naman, ang imong kinabuhi, bisag asa na lang ka moabot ning dapita, wagi kay tinuod nga kalipay. Ngano man, because money, there is no life. Life is in God. Amen? Amen. Let's say, what happened when we honor God? What will happen when you honor God? Unsa may tabo kun if you honor God, we acknowledge. What we acknowledge God? We acknowledge that God is my provider. Not kayo, no? God is my provider. Not just provider, He is my sustainer. Labaw niya na, He is my future. Church, ayaw ibutang ang imong future tungod kay nindot imong trabaho. Resources lang na. Ay nindot imong future tungod kay ngano man ang imong ginikanan, kwartahan kayo. No, resources lang na. But kung ang imong future naa sa Ginoo, He will provide, He will sustain. Di jud ka angay mabalaka. Why? His blessing is always present wherever you go. Amen? That's why makita na to ang Bible pattern. This is the Bible pattern. Makita nimo unsa ka importante ang first fruit. How Abel give. When Abel give the first fruit, God honored it. God is so pleased. Kung imong tanawon nga iyang igsuon nasuya, kay ba mo pagpanalanginan ka sa Ginoo, makasuya gid ka. Muna ayo sig suya-suya. Kay tingali nga nasuya-suya ka, wa na kakita sa imong panalangin. Give God your first fruit. And the people around you start to envy sa imong life. Why? Because you are blessed. Hello? Israel, give their first fruit. What happens to Israel when they give their first fruit? The land was blessed. Jesus, He is our first fruit. Sa dihang gihatag siya sa iyang amahan para nato. What is Jesus? He become first fruit. Unsa man? Bringing life to humanity. So it means to say, your first fruit always lead to greater life and blessing. The more you give, the more you experience life. The more you experience blessing. Diba mo, the only way ng imong kinabuhi nga makita nimo ang dagang panalangin nga dili lang nimo sa imong family, first fruit. I want to see my family serve the Lord, first fruit. Tungod kay pag dili ka mo first fruit, ang imong pamilya mabiktima. Ang kaaway makabiktima sa imong pamilya. That's why number 4, unsa may gitulog choose sing life blesses generation. And what is generation? In Deuteronomy chapter 30 verse 19, ingon siya that both you and your descendants may live. Kinsa dinhi makakita magusto nimo ang imong mga anak nahibaw ka. Nga bisag wala ka kahibaw, nahibaw ka safe sila. Why? Because you choose life to be blessed.
sa imong generation tungod kay naka first fruit. Kita kasuway mo sa atong mga anak sa una, sam ninyo ginhatod ninyo sa inyong school, gamay pa sila, hapit ninyo nga mura lupig pa mo'y pulis. Maabot muhimo pa mo bodyguard hatod, pero one day idekadako nila, di na mo nila mabantayan. Masuko na sila imong hatod. And that's the time sige na kagkabalaka. Tingalig sa imong kabalaka, ikaw no na disgrasya. Ang imong anak, what ima disgrasya? Or ang imong anak, na disgrasya sila tungod kay sige na kagkabalaka bahin nila. Di ba mo, church? What would happen? Because the Bible says, ingon din, that both you and your descendants may live. I want to say, imong maanak na panalanginan tungod kay nisalig ka sa Ginoo. Nga naman, because first fruit is generational blessing on. Unsa man nga blessing? Your children, your grandchildren, your future generation. That's how powerful ang first fruit sa imong kinabuhi. Insay di ka magsiga ka balaka, makasalig ka ng imong generation panalanginan sa Ginoo. And I declare sa imong first fruit karon, nag-first fruit mo, the only I can guarantee ang promise sa Ginoo that He will take care of your family. Ang imong anak, makita kang magdako na sila that they are safe because God has blessed, He promised sa imong kinabuhi. Because of first fruit. Ang imong mga anak, dili na mo puyog hospital. Hospital man na sila, makaguwa ra na sila, and God will provide. Bisag asa man na sila, panginahanglan nimo, God will provide. God will protect sa imong trabaho. God will share His promotion. Ug ang imong anak, makasunod pod sa panalangin diya nimo. Why? This is choosing life, blessing generation. I want to say, because kitang mga ginikanan, labi na kamong mga mahan, if you choose generosity nga naay faith, I tell you, ang atong mga anak makakaton pagpagsalig sa Ginoo. Na instead, mahadlok sila sa kawadon, nakatuo sila nga tinuod ang Dios nga atong gisumba. That's why, unsay may tabo, kung kita nga maginikanan, mahimot ang example, atong gi-change ang atmosphere sa atong panimalay. From spiritual fear to the atmosphere nga ang atong family makaton nga naipagtuo diya sa Ginoo. That's why choosing life through first fruit, unsa maning means, unsa may gipasabot nga when we choose life, because the only you can choose life, give your first fruit. And what happened if we honor God in our first fruit? This is what happened. Putting God first financially. Then, trusting God with the first increase. Breaking the spirit of fear over money. And declaring, imong gina-declare, God as your source. Church, wala na nindot pa ang imong trabaho, ang imong negosyo, nga nahibaw ka, nga kining imong trabaho, resources lang ni, kining imong negosyo, resources lang ni, ang akong source gikan sa Ginoo. Ngano man, wao na niya ang imong kabalaka. Gusto sa Dios nga makasabot ta, because I tell you, first fruit is not about money. It's not about money. Because sa diyang gitudlo sa Ginoo ang first fruit, wala pa'y money. Unsay ang first fruit? It's about trust. Amen. That's why when you kumutrast ka sa Ginoo, imong gina-declare, unsay gito, gibalik-balik gini nako para makasabot ka that God, you are my source. My job is not my provider. My business is not my provider. Kinsa man akong provider? You are my provider. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Siya ang atong provider. And every time nga, if you honor the Lord, kibaw ka, ang imong kabalaka dili maghari, because your first fruit naghold sa imong life that He is your provider. Let me end this. Let me conclude this.
In this life, ang Ginoo naghatag na tog duha ka system. God has placed us two system in this life. And pagpili aning duha, because you have a choice. And the first system is the world system. Ang world system is work, fear, lack, survival. Kung yan ang imong kinabi, sige lang kag nag-work, di mawa imong kahadlok, dili, sige lang kag unahunag kulang, ay pa rin mo survive, lagi ka karong tuiga, 2036, survive lang yapon ka, you are working in the world system. Pero gusto ka ng imong kinabuhi, dili niya na, work on God's system. And this is the system of God. And I hope, makakonvince ko nimo, honor God first. Trust Him. Receive blessing. And you walk in life. Friends, today, kung na may gusto sa Ginoo isulti balik niya, karon para nimo, choose life. Choose life. Why? Because one of powerful way nga imong gina-choose ang life nga gihatag sa Ginoo is honoring Him with our first fruit. I just want to say, I'll pray that God give you the opportunity. Because today, dito malikay ang kalibutan karon is on the brink of chaos. Church, kung hadlok ka gani, wala pa kay kadang tao na kwarta, how much more kung mawala na nimo. Pero, if you choose life, naaman ni sila o wala, it doesn't matter. What matter is, you choose life. And that life is in Jesus. Amen? Amen ba? Let's bow our head today. Today, I want to say it sa imong kinabuhi karon. Because today, why nag-force nimo nga moari ka? Why nag-force nimo? Diba mo kisay naghatag nimo nga makaari ka? God give you the desire. Gusto niya, nag-invite siya nimo karon. Choose life, brother, sister. Choose life. Ay tuguti, dugay na ka nangalagad sa Ginoo, but you resist the grace of God. Don't resist the grace of God. Give the grace of God chance that He will prove sa imong life. He cares for you. He loves you. He wants you to be blessed. He wants you to live this life without worry, without fear. Gusto niya makahibaw ka. Make a wise choice every day. Choices is very good because God wants you to choose faith over fear. Gusto ang Ginoo nga mo choose kag trust over control everything. Gusto sa Ginoo nga imo siyang pilion. His system. Why? Because the world system is destroying people. Diba mo, ang pinakaklaro ng imong pilion ang kinabuhi, put God first in your life. And if you put God first, like the Israelites, makita nimo ang Israelite, kung nakadungog ka, before sila nga na-enter sa promised land, God commanded them, bring the first harvest to Him. Why? Because the first determines the rest of your life. This year, let God prove Himself. Tinuod siya mo tagbo sa imong panginahanglan. Ay kadlooking, ano man. Because when you give your first fruit, when the first is holy, the rest become blessed. Himo ang imong tibok tuig na hibaw ka, panalanginan ka sa Dios. Ngano man, isalig ka sa Ginoo. Today, maybe some of you are facing financial pressure. Or tingali, nahadlok ka, unsay may tabo nimo karong tuiga. Or nahadlok ka, naabay provision sa Ginoo. Na nabay gubat. But today, God asked you, choose life. Choose the promises of God. Because today, it is time, Lord, I want to honor you. Lord, ako kang saligan sa tanan nga mahitabo sa akong kinabuhi karon.
akong itugihan, akong kaugalingon diha kanimo. And today, I want you to say, how many of us here today nga yung ka, Lord, akong pilion ang kinabuhi? I want you to raise your hands if you are that person, because today God's inviting you to step on. Lord, I will choose life. Lord, tingali na pakyas ko, but today, Lord, starting today, I will choose life. If you are that person today, I invite you na naa ka dinhi karon, dawata ang saad sa Ginoo. Say this prayer sa imong kasing-kasing, Lord, I choose life. I choose blessing. I choose to trust of you. You are my source. I invite you, Lord, to reign in my life. Na mahimo kong excited every time I bring my tithes, my first fruit. Lord, I will not come out with pressure, but I come out with faith and gratitude. Today, Lord, I declare in my heart, my life is in your hands. Heavenly Father, we choose life, and we want to say, me and my household will serve the Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Atong pakpakan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. As we declare, okay, naman kay first foot karon, I want you to declare, if God give you the opportunity, you can. But I want you to declare today. This is the declaration nga gusto na kong ma-declare na to before ko nga mo. Today, let's the declaration. Lord, today, okay, let's declare. Lord, today, I choose life. I choose blessing over curse. I choose faith over fear. You are my source and my provider. As I honor you with my first fruit, I declare that my family will live in your blessing. My descendants will prosper, and my house we will serve the Lord. In Jesus' name, amen. 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 Sound. Mamalihog mi sa tanan nga mag first fruit butang iog name ang inyuhang mga envelope. Amen. Akong gina-encourage ang tanan nga mamarog tag pagbalik. Before we give our first fruit, atong ihatag ang atong pinaka-the best nga mga pagdayeg diha sa atong buhi nga Dios. There's a light that shines with hope and praise towards the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out. Day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. This is the day that the